Mas, Mbak sekalian. Good morning, everyone. First of all, thank you for your being here today. Respect as your project manager project, Mr. Vendra STMT, as respected client, Mr. Faroki Dindara Sarandi STMNG. My name is Lamet Tuau Tagalung, and today I would like to present to you about your work during the mid presentation with the topic cut and fill work plan at the Game 1 benchmark elevation. I will try to keep it simple and interesting, so don't worry. This will be a boring presentation. So let's go start and enjoy this presentation together. And this team's profile. Next, project description. This work project includes determining the excavation and environment activity plan in the designated area in accordance with the elevation and benchmark BM1. And topographic mapping work, KKH, details longitudinal and transverse profile measurement, calculation of the area and volume of excavation embankment, length and creation of topographic maps and then. Next, research focus. 1. Topographic mapping work of KKH and detail. 2. Longitudinal and transfer profile measurement. 3. Calculation of the area and volume of excavation and embankment length. 4. Creation of topographic map detail, profile contour, and digital elevation model. And next, output project. 1. PBL product. 2. Finale project report. 3. Presentation slide. 4. PBL poster. 5. Draft HKI. 6. PBL video. And then work area. And next, a part of the project that description with the related course. 1. Advanced terrestrial survey, able to apply automatic mapping for topographic survey work. 2. GNS survey, demonstrating portion methods, basic copcats of absolute and relative position measure. The project design. Presenting the project work result in English demonstrate the ability to work on a team on engineering project execution. Demonstrating knowledge and practice in implementation of PBL. 4. Physics. Providing example of the application of the field of physics and surveying and mapping within the scope of geomatics. 5. Statistic and calculate the average, presenting the basic concept of data collection and demonstrating data. Number 6. Cartography, to capture on the understanding of basic and thematic cartography and to disseminate the result. Number 7. Pancasila education, demonstrating the ability to work in a team on the implementation of project-based learning related to the embodiment of Pancasila values derived from the basic of values of religion, cultural norm, essence of naturalism, the value of unity. Contribution of each member in the work of the project. Slamet Utagalung coordinate with member what to do. Mawa Sultan assisting in measurement using a total station. Astimelia assisting in measuring detail point using the RTK method. Jenny Francisca assist in measuring detail points using the RTK method. Next. Fitria assisting in RTK measurement, RTK data management. Nurzana assisting in RTK measurement. Shirley assisting in RTK measurement, RTK data management. Raden assist in RTK measurement as well as total station in the field. Aura Nautica assist in RTK measurement, assist in measurement with total station. Tool and manage data for both auxiliary point and RTK into ArcGIS. Next. The next is obstacle and project during project implementation and their solution. The obstacle is, the first is bad weather. The solution is waiting for the weather to clear and improve. And the second is lack of understanding in operation to the tool. And the solution is studying learning materials that are appropriate to the operation of the tool. And the third is lack of understanding about software. Solution is learn the software by watching the video and by studying the software
that will be used that. And the last is construction is underway in the area we are working on. And the solution is wait until the construction project is complete. Next, waterworks plans, conducting longitudinal and transverse profile measurement, Oral and Jenny, calculating the area and volume of excavation and embankment, Raden and Sultan, creating topographic mapping, Nurzana and Fitria, presenting contour and digital elevation model, Asti and Shirley, completion and finalization, Slamet and all group member. Next. Project work achievement equipped with screenshot, document, or video. And the next is the R hotline. We have 9 hotline and 2 benchmark. And then here we have some details. And there we get 112 site points, 73 road point, and finally there are 6 points in the building area. Next. And this is documentation. Is currently condition KKV mentioned using a total station. Is currently condition a detail point searching using RTK survey application. Then conclusion, track problem-based learning activity PBL on topographic measurement, WKKH, and details, students are able to understand and apply the basic principles of topographic measurement directly in the field. Di sini saja, Pak. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah disajikan oleh kelompok 6. Ya, waktu kalian on time, tidak over. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke sesi review, diskusi, dan tanya jawab oleh dosen pengajar maupun menpro yang akan diawali oleh saya dulu. Dari saya ada beberapa poin yang ingin saya konfirmasi ke kelompok 6 sesuai dengan revisi yang telah kalian sampaikan ke saya juga. Yang pertama, buka di slide data tabel. Boleh dibuka? Oke, saya minta tolong dijelaskan. Yang jawab di luar dari Selamat ya. Siapa saja silakan. Kenapa dalam elevasi kalian nilainya seperti itu? Dan itu apakah benar itu nilai XY-nya, titik komanya? Itu kalau saya baca elevasinya adalah 387 meter atau 387.410 meter. Nah, itu bagaimana? Tolong itu bisa dijelaskan. Silakan selain Selamat. Nama dan NIM. Baik Pak, nama saya Auronautika dari NIM 36. Mungkin kami salah pengolahannya Pak. Gimana? Mungkin kami ada salah di pengolahan data Pak kemarin. Data di Excel-nya kemarin salah. Coba buka petanya yang menampilkan titik bantu ada 9. Lokasinya sesuai dengan plottingan kalian nggak? Peta yang menampilkan titik bantu. Sesuai nggak plottingannya? Sesuai Pak, kayaknya salah peng-SS-an kemarin. Soalnya di Excel sebelum dimasukkan ke layouting itu nggak kayak gitu juga Pak Excel-nya kemarin. Oke, Oke, baik. Itu catatan ya. Data di Excel-nya itu tidak sesuai dengan data aktualnya. Padahal di petanya sudah terlayout dengan baik gitu. Dan itu yang perlu diperhatikan adalah satuan dan desimal dan koma. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Tadi ada peta yang menunjukkan titik detailnya, mungkin bisa dibuka, Mbak. Yang jawab selain ini ya, selain yang jawab sekarang nanti. Nah, bisa tolong dijelaskan eh, secara kumulatif titik detail kalian mendapatkan berapa poin yang dari RTK sama yang dari TS. Izin menjawab Pak. Selain selamat, Bentar, selain selamat, yang lain. bentar ya, Pak. Eh, Yang lain ya, selamat ya. Nama saya Nurjana, Pak, dengan NIM 49. Oke. Di sini titik detail kami ada 112 dengan jalan 73 dan gedung 6, Pak. Titik trotoarnya ada 112, Pak. Kami menggunakan RTK. Nah, untuk data TS kami belum ada, Pak. Nggak sempat kemarin, Pak. Jadi kami menggunakan data RTK untuk titik Oke. detail. Untuk TS-nya titik detailnya belum ditampilkan atau memang tidak ada diambil? Kami belum sempat ngambil, Pak, karena kehalang sama ini Pak izin jawab. Soalnya nggak menggunakan total station cari detail itu Pak. Soalnya di minggu terakhir, di minggu pengganti itu area yang kami kerjakan sedang ada baru siap pembangunan di mana di minggu-minggu sebelumnya belum kami bisa menambah titik bantu di situ Pak. Jadi di minggu pengganti itu baru kami bisa menambah titik bantu di situ Pak. Minggu Boleh penggantinya. diinfokan di arah mana itu? Daerah belakang di dekat gedung gedung student center itu Pak, yang baru diresmikan di Hari Pendidikan Nasional kemarin. Oke. Oke, baik. Pertanyaan saya cukup itu aja. Terima kasih atas jawabannya tadi yang udah menjawab. Berikutnya saya serahkan untuk sesi berikutnya kepada Pak Gufron. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Vendra untuk waktunya. Eh, kelompok 6 ya? Kelompok 6. Hmm, kelompok 6 kalau dari catatan saya memang masih banyak yang perlu dikejar ya, terutama untuk data total stationnya itu belum ada sama sekali berarti ya? Selamat dan teman-teman. Betul Pak, tidak ada Pak. Tidak ada data detail dari total station sama sekali. Terus catatannya bisa diceritakan kenapa bisa progresnya dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain teman-temannya kan udah ada minimal beberapa dari data total session dari detailnya ya. Ada eh, makan waktu banyaknya itu di mana pas terlan terus kenapa bisa diceritakan? Gitu. Izin menjawab Pak. Alasan karena kami lambat gitu Pak, karena di area belakang GU itu Pak, di minggu-minggu sebelumnya sebelum minggu pengganti itu sedang ada pembangunan. Jadi di mana terpaksa kami pun harus menunggu sampai pembangunan itu selesai dan tidak ada barang-barang yang menghalangi untuk berdirinya nanti alat itu Pak. Itu aja. Kemarin bukannya pas pertama kali kelompok ini menginformasikan ke saya itu apa ya titik yang di belakang itu kan belum ada ya. Itu kenapa tiba-tiba muncul di tengah-tengah dan kenapa itu bisa dianggap sebagai apa ya menunggu gitu. Karena kan dari dari kita mulainya mengambil dari minggu 5, minggu 5, minggu 6, minggu 7, minggu 5, minggu 6 lah. 2 minggu itu kan harusnya progres dari poligonnya selesai semua ya. Terus minggu ketujuh tiba-tiba penambahan itu kenapa ya? Tiba-tiba ada gitu. Karena Pak, pada minggu sebelumnya itu saya pikir juga tidak memungkinkan berdiri alat situ, soalnya situ sedang ada pekerjaan Pak. Jadi sudah konsultasi ke Pak Vendra, ya mungkin betul juga Pak harus menunggu sampai konstruksi di situ siap Pak. Jadi itu alasan mengapa ditambah titik bantu di tengah-tengah situ Pak. Oke, berarti itu keputusan dari projectnya ya berarti ya. Berarti saya nggak bisa intervensi. Catatannya mungkin di situ ya untuk kelompok ini apa ya planningnya jangan kalau misalnya udah dibuat di awal, terus sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya tiba-tiba ada perbaikan atau ada penambahan. Cuman kalau misalnya itu sebagai hal yang menghambat sangat menghambat progres dari proyeknya sendiri ya jadinya tidak maksimal dalam pelaksanaan terutama dalam pengambilan data detail gitu ya karena sayang sekali ya ada 3 minggu plus minggu pengganti itu data detail dari total sessionnya itu nggak ada sama sekali gitu ya
Jadi kalau misalnya seperti ini rencananya ke depan nanti ini kan